Hi guys, maayong buntag, magtuwata og bao guys og sagulan ng tugnokos. Mao ni siya nokos ni amo ang gisagol mo ni na itom ni ang iyang sabaw kay na inokos sagol ani. Bao ni siya ako ang gituwa. Mao ni amo ang gisuwag pamahaw. Mao na siya akong giunang og ingkid kay lami man kayo higop nagsabaw. Ang may akong giingkibog una kay lami man siya ingkibo ning pigsot ng iyang mata kay naam na si kalimutaw nya mao ni siya amo ang gisuwag kamahaw ron nya gikan mi nga nabuwad sa init atong nimba mi sa simala mao na nga namalit mig tuwaunon ngadto sa lungsod. Mao ni siya tinuwar amo ang isda nga amo ang gikaon ron baw nga amo ang gisagulon og nokos mao ni naitom ning sabaw kaniya kining amo ang pares giparisan og mais kay mao ni amo ang paboritong mais ay minus og kuan sugar nya mamahotan ninyo kay igor-igos pag-agda ninyo kay na mamudiha nya na po ko dire mao na nga nagsigil na po kog hungit ani samtang nagsigig pangagda.